गोंयांत कोळसो कित्याक नाका? कोळसो गोंयचें कितें लुकसाण करतलो हें गोंयकारांक वेवस्थीत समजावून सांगपाक 1 नोव्हेंबराक गोंयभरचे कोळसो विरोधी एक्टिव्हिस्ट मडगांवच्या लोहिया मैदानाचेर एकठांय येतले। सांजे 5 वरांचेर मडगांवां जाहीर सभा जातली। सभेक हजेरी लावन कोळशाचो विशय मुळासावन जावन घेयात आनी आंदोलनांत वांटेकार जायात एक्टिव्हिस्टांनी उलो मारला। वास्कोचे खाडीत ड्रेजिंग करपाक एनवायरनमेंट क्लियरन्स मेळ्ळा। साउथ वेस्ट पोर्ट काल मेरेन 7 मिलियनाचें कोल हँडलिंग करतालो, तो आतां 14 मिलियनाचेर व्हरपाक सोदतात। गोंय राखतले जाल्यार हें आडोवपाकच जाय अशें म्हणत परत एक फावट गोंयभरच्या एक्टिव्हिस्टांनी निशेध केला। ह्या संदर्भात कोळसो वेव्हाराचे सगळे दुश्परिणाम विस्कटावन सांगपाक 1 तारखेक मडगांवां लोहिया मैदानाचेर बसका आपयल्या। वास्को खाडीत ड्रेजिंग स्टार्ट केले, एनजीटीन वचून ते हाडायले आनी तेन्ना आमकां सगळ्यांक कळून आयलें की सरकार गोंय जे आमचे आसा ते एक कोळशाचो केंद्र करूंक सोदता। आनी तेन्नाच्या 9 वर्सां जालीं गोंयकार सगळो लोक उठून सरकारा कडेन झगडटा की आमकां गोंयांत कोळसो नाका। पूण तरी आसतना सरकार हो प्रकल्प मुखार व्हरपाक कशे भशेन ट्राय करता। आनी गोंयकारांनी इतलीं वर्सां जालीं डबल ट्रॅकिंग आसूं, ना जाल्यार एमपीटीचे बर्थ वाडोवपाचे आसूं, ना जाल्यार ह्यो हायवेज, ना जाल्यार गांवांनी खाजना भितर जे जेटीज करपाक सोदतात, हे भशेन सगळे तरेन आमचे गोंयचे लोकांनी हो प्रकल्प आडायन दवरला। पूण आयज टायम आयला की सरकार हे प्रकल्प कशे भशेन मुखार व्हरूंक सोदता। एनवायरनमेंट क्लियरन्स दिल्या वास्को खाडीत ड्रेजिंग करपाक, साउथ वेस्ट पोर्ट आसा तांचे कोल हँडलिंग 7 मिलियन आसा ते 14 मिलियन डबल करपाक, आनी त्या बरोबर न्यू बोरिंग पूल काडून हे सगळे कर्नाटका व्हरपाची सगळी सरकार तयारी फुल स्पिडान मुखार व्हरता कोळशा लागून। आतां हे आमी आयज सगळे गोंयकार भायर सरनात, आमी सगळे गोंयकार मुखार सरून सरकाराक आडायनात जाल्यार फाल्यां आमी चड लेट जातले। आमकां लागून न्ही, ही लढाय फुडले पिळगेक लागून, हे गोंय जे आमच्या वडिलांनी सांबाळून दवरलेलें आमकां लागून। आयज आमची रिस्पॉन्सिबिलिटी फुडले पिळगेक सांबाळून दवरता। हे पळय सगळें चल्लां कोळसो हाडपाक, हे फक्त क्रोनी कॅपिटलिस्ट म्हणटात तांकां फायदो करता। आनी हातून आमचे ते सोबीत सुंदर गोंय, आमचे पर्यावरण, कितेंय जावं, आमचे न्हंयो जावं, जशें सांगलां न्हंयो व्हेल्यो पळय नॅशनलायजेशन, खाजना आमची डिस्ट्रॉय करता, सगळें आसा तितलें फॉरेस्ट बिरेस्ट सगळें डिस्ट्रॉय करता, जाल्यार गोंय कितें उरतलें? गोंय उरचें ना। भुरगीं आमचे पिरायेर विचारतलीं तुमी कितें केलें? जेन्ना गोंय डिस्ट्रॉय करताले तुमी कितें केलें? हो तो चान्स आसा। परवां सगळ्यांक आमी उलो मागता, एनजीओ, एक्टिव्हिस्ट, एनवायरमेंटलिस्ट, कन्सर्न सिटीजन, आमचे वडील, जाणटे लोक, तरणाटे सगळे 5 वाजता मिटींग आसा लोहिया मैदानाचेर परवां 1 तारखेर नोव्हेंबराचे। थोडे संख्येन यात। आमकां लास्ट चान्स, बॅटल ऑफ गोवा टू सेव्ह गोवा। सर, हाचे खातीर परमिशन बी